सच्चा साधु पधरामणी में नहीं जाता, हरि आने की વધામણી देने जाता कि तारे घरे ईश्वर આવવાનું છે, તૈયારી કરી લે, તારા કપાટ ખુલવાની તૈયારી છે, તૈયારી કર. નગર બુહારું पंथ निहारू, हरि आने की बेला વધામણી. मैंने हरिंद्र भाई को कहा था, मुझे कहा बापू पधरामणी शब्द, मैंने कहा बड़ा रजोगुणी लगता है मुझे, लोग बोलते मैं क्या करूं. मुरारी बापू के बता, मुझे नहीं अच्छा लगता. साधु पधरामणी नहीं, વધામણી હોય. આશા ભૈયાને અમે આવ્યા, હવે મારે રામે રમાડ્યા રાસ, એ તો વધામણી છે, આગાજ है, संकेत है, सावधान हो जाओ, कोई आ रहा है.